Hello guys! Welcome to my vlog. Mag-aati-atian ulit tayo. 3, 2, 1, go!
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Pasensya ka na. Wait lang guys, pahinga muna kami. Thank you po.
Paano guys? Sa Facebook at YouTube! Subscribe! Papalo si Tita Ala! Fernando!
Okay, 3, 2, 1, go. One, 3, 2, 1, go! Ano tugtog? Ano? Alam ko na. 3, 2, 1, go. Papaludan si Francis Sirang. Ito sa YouTube. Ito. May kita yan. Ito Francis Sirang. Papaludan. Tigil mo na, tigil. Tsaka sa ano? Sa YouTube meron din. Tigil mo na. Mamaya na, kayo muna. Thank you po!